pagi. Gimana punya kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Aduh, aku nunggu bus wae banget nongkrong ning kene, ya Allah ya Karim. Nasib udah beruntung. Pas ini erang jam 10. Terus kan ngomong kerja. Masya Allah. Udah tinggi. Ini nek mlaku mrono ya iso, tapi ya awake sikile keselen kok. Bertempat. Ora di handset. Mau nilai handset mau regane 12.90. Lah duitnya kurang ya rasa ditulah mengko. Enteni iso minggu ya kesuwen. Larang ya ora apa-apa lah. Sing penting iso minggu. Aduh. Ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim. Basis teko. Yes, kan.